వెల్కమ్ టు 7 న్యూస్ తెలుగు. గురువారం రాత్రి 10 గంటల ప్రాంతంలో గుడిపాల మండలం పల్లూరు గ్రామంలో 3 ఏనుగులు హల్చల్ చేసింది. దీంతో భయాందోళనకు గురైన గ్రామస్తులు అటవీ శాఖ అధికారులకు సమాచారం ఇచ్చారు. చిత్తపార నుండి పల్లూరు వైపు వచ్చిన ఏనుగులను అటవీ శాఖ అధికారులు మళ్లీ చిత్రపాడు అడవిలోకి పంపే ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. ఇన్ఛార్జ్ డిఆర్ఓ హరికుమార్, బీట్ ఆఫీసర్ కుసుమ, రాజేంద్ర సింగ్, క్రేకస్ చెన్నకేశవ, బాలాజీ పాల్గొన్నారు. మళ్ళీ తింటా ఉండేది ఆ 2 ఏనుగులు చూడు ఆడుందా అన్ని అద్దె మడిలో ఉండాలి ముందు వచ్చిన ఏనుగులు ఇంత ఘనం కొడలేదు இந்த பக்கம் அப்படியே லைட்டா போடுறோம் பாரு தெரியுதா పాలు పెడతాడు தெரியலையா ஃபாரஸ்ட் கார் யாரும் வரலையா? அது போடு கிளியரா தெரியல நானு. அது யானை அப்படியே போடு இதுல லைட் அப்படியே போடு இன்னொன்று போடு அப்படியே இன்னொன்று போடு கண்ணு தெரியுமா பாக்கா இரு கிருஷ்ணமூர்த்திக்கு எடுத்துக்கிறேன் ஃபர்ஸ்ட் இன்னொரு பக்கம் போடு. கிருஷ்ணமூர்த்தி ஒரு நிமிஷம் இதில் எடுத்துடுறான் திரும்ப உங்களுக்கு சென்ட் பண்ணுறேன்ரா. நான் வீடியோ பார்த்துக்கினே தர்றேன். அப்படியே லைட்டாக இருக்கும் பாரு. அப்படியே வா ஏய் நான் போறேன்னு நினைச்சிட்டீங்களா? நான் கூட அப்படித்தானே நினைச்சேன். நானும் போறேன் தான் நினைச்சிட்டு இருந்தேன் இவ்வளோ நேரம். முதல்ல இன்னொரு ஆட்டு கூட எடுத்துக்கிறாங்க. ஏன் அந்த ஃபாரஸ்ட்காருக்கு சொல்லுங்கடா, இது பயப்படுற மாதிரி இல்லைடா. டேய் ஃபாரஸ்ட்காருக்கு சொல்கிறா டேய். ஃபோன் பண்ணு.